በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዐሥሩ ወሠሉሱ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት በዓል ዐቢይ ወክቡር ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሓደ አምላክ 13 ነሐሴ ዝዓለት እዚኣ ናይ ጎይታና ልዑል ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ በዓል ንዝክረሉ መዓልቲ እዩ። እስመ በዛቲ ዕለት ነስኦሙ መድኃኒነ ለአርዳኢሁ ሰለስቱ እሉ እምንቱ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአዕረጎሙ ላዕለ ደብረ ታቦር ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአልባሲሁኒ ኮነ ጻዕዳ ከመ በረድ። በዛ ዕለት እዚኣ እምበኣር ጎይታ ነቶም 3 ደቀ መዛሙርቱ ማለት ድማ ንጴጥሮስ ያዕቆብን ዮሐንስን ናብ ደብረ ታቦር ናብ እምባ ታቦር ወይ ከዓ ናብ ዓብይ ጎቦ ሒዝዎም ዝወፀሉ መዓልቲ እዩ። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ገጹ መልክዑ ተቐይሩ ብርሃን ኮይኑ አልባሱ ክዳውንቱ ድማ ከም በረድ ጻዕዳ ኮይኑ ወበእንቲአሆሙ ይቤ እግዚእነ ሃለወ እዚየ እምእለ ይቀውሙ እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት እስከ ይሬእይዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው እንዘ ይመጽእ በስብሐቲሁ። እምበኣር ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ብዛዕባ እዚኣቶም ኣብዚ ካብ ዝቆሙ ንሞት ዘይርእይዎ ወዲ እጓለ እመሕያው እስካዕ ዝመጽእ ብምስጋና ብሞት ዘይርእይዎ ኣለዉ በለ። ወናሁ መጹ ሙሴ ወኤልያስ ሀቤሁ እንዘይትናገሩ ምስሌሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ያእምሩ ኩሎሙ ሰብ ከመ ውእቱ እግዚኡ ለሙሴ ዘአንሥኦ እሙታን ወአምላኩ ለኤልያስ ዘአውረዶ እምሃበ አዕረጎ። እምበኣር ከምኡ ኢሉ እናሃለወ ሙሴን ኤልያስን ናብኡ መጹ እሞ ምስኡ ዝዘራረቡ ነበሩ። ምስኡ ዝተዘራረብሉ ድማ ኩሎም ደቂ ሰባት ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቡ ዘለዉ ሙሴን ካብ መቓብሩ ካብ ዝነበሮ ኣምጺኡ ካብ ሙታን ኣልዒሉ ከም ዘምጽኦ ንኤልያስ እውን ካብቲ ዘዕረጎ ቦታ ከም ዘምጽኦ ክሪኡ እሞ ኣምላኽናታቶም ጎይታናታቶም ምዃኑ ክርድኦ ምእንታን እዩ ኢለና ኣሎ። ኣበይ ንረኽቦ ተኢልና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 2 ጀሚሩ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 2 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 28 ጀሚሩ ንረኽቦ ታሪኽ እዩ እዚ። ወበእንተዚ ቤሎ ለእግዚእነ ጴጥሮስ ትፈቅድን እግዚኦ ትንበር እዚየ ወንግበር 3 ማሕደረ ኣሓደ ለከ ወኣሓደ ለሙሴ ወኣሓደ ለኤልያስ። ቅዱስ ጴጥሮስ እምበኣር ከምዚ ኢሉ ምስ ረአዮም ዝተደነቐ ኣብዚ ንኽነብር ዶ ትፈቅድ ኢኻ ንስኻ 3 መሕደሪ ክንገብር ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ በሎ። ወለዝንቱ ቃል ቦቱ ትእምርተ ድካም ወትሕትና። እዚ ቃል እዚ ናይ ድኻምን ናይ ትሕትናን ምልክት ኣለዎ። ድካምሰ ዘይቤ ጴጥሮስ ከመ እግዚእነ ይንበር መልዕልተ ደብር ወይህድግ ምክንያተ ዘበእንቲአሁ ወረደ እምሰማይ ወውእቱ ይግበር ሎቱ ዘይሴውሮ። እቲ ድኻም ዝተባሃለ እምበኣር ጴጥሮስ ጎይታና ካብ ሰማይ ዝወረደሉ ዓብይ ናይ ምድሓን ስራሕ ሓዲጉ ኣብቲ እምባ ንሱ ንክኸውን ካብቲ መከራ ንክድሕን ዝሓሰበሉ ምክንያት እዚ እዩ እቲ ድኻም ተባሂሉ ዘሎ። እቲ ትሕትና ክንታይ እዩ ተተባሃለ? ትሕትና ዘንቤ እስመ ጴጥሮስ ይሃለ ለርእሱ ወኢለ አብያጺሁ ሐዋርያት ይግበር ማህደረ እስመ ረሰየ ነብሶ ወነብሰ አብያጺሁ ከመ አግብርት ወለነቢያትኒ ረሰዮሙ አጋእዝተ። ትሕትና ዝተባሃለ ድማ እቲ ንስራሕ ዝበሎ ድንኳን መዕረፊ
محدري نؤون تخمسو زنابر أحوات هواريات نايبالان نمنتايس نوعلنتهم هواريات نايتهم قلقلت نايتهم نبيات غيرو بتحتنا نوعلو قريب لهم يبلا الله وإيتانكر امهصاص أئمرتهم ما امروتهم الهواريات اسم يكونوا فصمان بوقتو جزي أفت ساعات سو قدلت ولا خاب هواريات انترأخا أيتقبرم أفت ساعات سو فصمان يكونوا زنورمو يبلنا الله وسوى كما زيب لناهو دمنا تصللهم كما يرئيو لبيتروس كما اجزئنا يفكر مهدرة زتقبر بأداسة بقر دمنا في ساعات سو شفنهم زيد ما نقدس بيتروس نقويتها بيت سبست سرحة محداري كم زيد ليو خرم انتانوني يولنا الله ومزع قال امدمنا زي كست ملكوته لأجزينا وزيات أن وست ألبابهم الهواريات زيب زدتو أتو ليه زعفكر زجاهو سمركو ولتو سنوه باركاب دمنا قال كم زيك بالمت خفيتو بزعبا نايقويتا نا إيسوس كريستوس ملكوت النتوون نخقلت نخصنو عمنتهم هوارياتوون أو لبونا انتان كحدرد لهم خمزي زبلنا برا زي تزفتو زفقرا ودأيو بو دسيب لني نود ما سمعوا أزبل موسيهي وإلياس انزيتنا قروا مسليه وبهريتو عطيك تنويتهم لنبيات زاب انت مسعاتو بقر موسين إلياسن مسؤو خنقاقرو ترأيو تسمعو سلناتو ممساء سزارو وتنويتهم دما بمحراتو برهرهيئو قلت قبرة أصنع اللهم وبأرقتو مال التدبر تفسه هواريات ونبيات نفتو دبر نسو وكان نفتو انبا نسو بموصاهم دما هوارياتن نبياتن بحاد دس والهم وكائبا سوى سمو قال عاب بوقتو جزيت أيقو تسويتو أمونا لوالد وهد زكونا هواء أمنيهم اسم آميها أسترعي سبحات منقستو وأئمروا هواريات كما أملاك وساب في الصوب زوقتو زعان سؤال مسيء مكابر ووقتو زعيربو وأوردوا لإلياس اسم إكوان منه هي زي أمر مكابره لو مسيء زئن لديهو بقرنا أبقال أب سمعوا له ساعات خابعتهم تسويروا مزنابا خردوا زي كألو ناي ولد واحد ناي بحق يسمو خان أفت ساعات سو تردوا قويتا مخانو ون خبرو تقريت لهم يمو حواريات فتصوم أملاخ فتصوم سب زخوانا نسو نموسي كافت مقابر العلو زمزأ نإلياس ون كافت زعرقو زوردو فلاي دما نموسي أفت استقبر له مقابر بي مخانو قاسبه يفلطو انتباهيلو نبرمو نسو ترح خمز فلطو خليسة ولا حدا زي فلطو وتو إلياس زلو ونسو زفلطو نابي كم زعرقو خليسة بفلطو زي خيل مخانو أملاخنتو فتم سب فتم أملاخ مخانو آمنوا يبلنا له وأي كلمة إنه يحيوهم لموتان زأن والأجزاء كله زوء تسلط بسماء وبمدر نزموت خحويهم زخيل بزعبا قويتا خلو بو خلو خسرح زخيل سلطان زلو وانا يبعلو سلطان أب سماينا مدر بجاكو نزموت خحويهم زخيل ولا حركو خمزي الله وكان دبرة هاور أمثال بيت كريستيان اسم استجابات استيتا من نبليت وحديث من نبليت وحديث دبرة هاور مثالنا بيت كريستيان كانت بيت كريستيان دما
نتا نايبولين ناي حديثن زخانة كله سبسي وازحازت وريتن نبياتن مس حواريات سبسي وازحازت مخانا مجلسي أبنت بيت خريستيان يا دبرة هاور نمتاي كأوريتون موسين إلياسن كأب حديث كدانون بيتروس يعقوب يوحنس سلس بحادث سلس ترخوا الله مالتي وسوسهم قال ودقوا بقصهم ديبا مدر وكونوا كما موتان اسم كون عاب سمع لولدو كما وقتو هلو سليه يمكن عالم وبزيها تميتوا موسى هذا مقابره وإلياس استمكانوا ناي آب قال مسمعوا وديقهم بقصهم نام مدر تدفعوا كموتانون كونوا عبد ما مسكرنا ودون مسوء كل جزء هلو مخانو خاو قدم عالم جميرو مسوء مخانو قالت اللهم سمعوا مسكرون كونوا وبجزها تميتوا موسى نام مقابرو إلياس نبوتو أفتسعز تملسوا لنا وسواء كهم لهارات إراكو من نهيز أنوال أجزئين بحتيتو قال حنت ولو تملسهم ذم هوارات والحدا كيرأين بزيكا بويتا وباوتو سببكو هوارات كما أملاك فتسوم زلبس سقا مزمدنا بزي مخنيات لما هوارات قويتا مسعارفة مستنسئة مسعارقة سكتهم جمروه قويتا سبب أملاك مخانو كريستوس مخانو كريستوس ኢየሱስ ክርስቶስ መሃኑ እዩ ዝነበርና ቁጥር ሓደ ስብከቶም ስማለት ልማታይ ማለት እዩ ወደ አምላኽ ዝኾነ ወደ እግዚአብሔር ዝኾነ ወደ ሰብ እግዚአብሔር ዝኾነ አምላኽን ሰብን ዝኾነ ናበሉ ናቱ ሰብነት እውን ዘይተዋሓጠ መለኮትነቱ እውን ዘይተቀየረ መሃኑ እናሰበኹ እዚ ማለት ከዓ ተዋህዶ ነው ብለው ቃል ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ناسبخو نعلم كله يمهر نبرو نلبو انك ولا اما يكون سجا افوي بلا لاكزتنا مريم دنجل جبريل ام ابسرا እግዚአብሔር ምስሌቺ ولما يكون املاك افوي بلا አልቦ ማህለቅት ለመንግስቱ ባር سجا أنت زي خون ويكع أنت زي لبس نيرو كم يجير يو قدس جبريل ندنا ندنقل مريم እግዚአብሔር مساخ يلو خبز رازخ على سجا سلز لبس ينبر أما أملاخ تزي خون نير خد أمو كم يو منقستوسي حلفته يقولوا نزل عالميو ፍጻሜ መወዳእታ ይውሉን ከመይል ይባሃል እግዚአብሔር ስለዝኾነ አምላኽ ስለዝኾነ ይምበር ይብላል በዓል ወለእማ ይኮነ ስጋ እፎ አስከብዎ ውስተጎል ስጋ ተዘይኸውን ነርኸ ወይ ከዓሰብ ተዘይኸውን ነርኸ ከመይ ገይሮም የመፍቲ ደንበ ኸፍቲ ከደቅስዎ ዝኽእሉ ነይሮም ወለእማ ይኮነ አምላክ ለመን ሰብሁ መላእክት ወሪዶም ሰማይ እንዘይብሉ ሳህለ እግዚአብሔር በሰማያት وسلام بمل سمرة لسه أملاك تزي خون نيرخه نمن يوم ثم الأخت دعوري دوم أمسكينهم مسكانا نجزيها بهير أب سمايات سلامون أمدري ندك سوات سناي نجر ناولو كم يجرم يوم دامو أملاك تزي خون نير وملأخت مسيما مسكينهم وأملاك سلازخنا أيام بهريب أنا ولا إما يكون سجا فو أتمك أو يوحنس بماي ولا إما يكون أملاك فو أنسؤال على أزار مكابر سمت زي خون نير خمجي يوحنس ويردانوس كتم أخيلو أملاك أنت زي خون نير خا كم يجيرون على أزار كموت كالعلو خم مقابر كالعلو خيلو زوء كريستوس والواحد قال እግዚአብሔር
እዚ ንሱ ክርስቶስ እቲ ሓደ ወልድ እዩ እሱ ተቃል እግዚአብሔር እዩ ንሕና እውን ብኡ ክንእመን ክንኣምኖ ኣምላኽ ምዃኑ ክንፈልጦ ከመ ውእቱ ኣምላክ ወሰብ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብ እውን ምዃኑ ክርስቶስ ሰብ እዩ ኣምላኽ እውን እዩ ከመ ውእቱ ኣምላክ ወሰብ ፍጹም ኣሃዱ ኣካል ወሃዱ ህላዌ ንሱ ሓደ ሰብ ሓደ ኣምላኽ ሓደ ኣካል ዘለዎ ሓደ ህላዌ ዘለዎ ዘእንበለ ውላጤ ወዘእንበለ ፍልጠት ብዘይ ምልዋጥ እቲ ስጋውን ናብ መለኮትነት የተለወጠን መለኮቱን ናብ ስጋነት አይተለወጠን ግን ከዓ አይተፈላለዩ ወውእቱ ህሉ ምስለ አብ ዘእንበለ ፍልጠት ወውእቱ ህሉ ምስለ አብ ምስ አብ እውን ግን ህልው እዩ ስጋ ለቢሱ ዋላ እንተበልና ብዝተፈለየ አካሉ ምስ አብ እውን ህልው እዩ ወመን ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ምስ አብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ዜን ወዘልፈን ወለ ዓለም ዓለም አሜን ንሓንቲ ቋሕታ ዓይን ብትምልከት ዋላ አፈላላይ የለን አብ ዘለዎ ወልድ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ጊዜ ወልድ ኣሎ አፈላላይ ዝበሃል የለን ብህልውና ሓደ ዳ እምበር ክልተ ሰለስተ ዝበሃል ስለዚ የለን ንዘለዓለም ዓለም ኩሉ ጊዜ ከምኡ እዩ ከምዚ ኢና ንኣምን አሜን ማለት ከምዚ ኢና ንኣምን የምትጸውዚ ሰላም ለታወር እንተ ተሰምየ ወተጸዋዐ ደብረ ጥሉለ ወደብረ ሩግዓ ባርቅ ሞአ በህዬ ወሃይለ ሲሳራ ተሞአ ወቦቱ አሪጎ ድህረ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሃብአ ምስጢረ ምጽአቱ ከሰተ ስሩአ ሰላም ለታቦር መለኮተ ወልድ ዲቤሁ ዘአንበልበለ አምሳለ ደመና መንፈስ ቅዱስ ጸለለ እምሰማይ አብ ዘወሃበ ቃለ ወበእንተዝ ገጻተ ሥላሴ ነአምን አካለ በአፈ ሊቃውንት መምህራን በከመ ተብህለ ሰላም ለእርገትከ አቀበ ደብረ ታቦር ጽምወ እምብዙሃን ነሲአከ እለሃረይከ እደወ ኢየሱስ ዘኮንከ እምቤተ ይሁዳ ስግወ ርእየተ ገጽከ አምሳለ መብረቅ ሃተወ ወከመ በረድ ልብስከ ጻዕደወ ጸርሃ አብ ችያከ በውዳሴ ወበርእስከ ጸለለ መንፈሰ ቅዳሴ አመገበርከ በታቦር እግዚኦ ምስለ ሐዋርያት ክናሴ ኤልያስ መንገለ ቆመ ወሃበ ሃለወ ሙሴ ዘመለኮትከ ወልደ ከሰትከ ሥላሴ ወበዛቲ ዕለት ኮነት ስምዓ ቅድስት ኦፍራ ወልደቱ ለሙሴ ነቢይ ወብንያም በረከቶም ተሃሉ ምስሌን ለዓለም ዓለም አሜን። በዛ ዕለት እዚኣ ቅድስት ኦፍራ ትዝከረሉ ሰማዕትነት ዝተቀበለትሉ መዓልቲ እዩ። ሙሴ እውን ዝተወለደሉ ነቢይ ዝኾነ ብንያም እውን ኣብዚ መዓልቲ ዝሕሰበሉ በረከቶም ምስ ኩላትና ትኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወበዛቲ ዕለት ካዕበ አዕረፈ አባ ጋልዮን መስተጋድል መንፈሳዊ ተጋድሎ ዝፍጽም ነበረ። አባ ጋልዮን እውን በዛ ዕለት እዚኣ ዓሪፉ። ወዝንቱ ቅዱስ ኮነ መስተጋድለ ወኢታከለ ጸሎት መዓልተ ወሌሊተ ወእንዘ ወሬዛ ውእቱ እምከመ መንኮሰ ይወፃ ውስተ ዴዴየ ቅጽረ በአቱ እስከ ልህቀ ወኮነ አረጋዊው ይርአዮ አሃዱሂ እምሃው ዘእንበለ ጊዜ ጸሎት ወሰወርእዩ ሰይጣናት ተጋድሎቶ ተመሰሉ በአምሳለ መነኩሳት ወሃቤሁ ጊዜ መንፈቀ ሌሊት ወይቤሉ ወንሕነ ገዳማውያን ስውራን ሰው አሃዱ እምኔነ ፈለሰ ፈተውነ ንንሣ ምስሌነ መጻእነ ሀቤከ ሎቱሰ መስሎ ከመ እሙን ቃሎሙ ወሆረ ምስሌሆሙ
እስከ አብጽሕዎ መልዕልተ ደብር ምዝብርት ሀበ አልቦ ልብስ ወሲሳይ ወሰወ ርእየ እንዘ ይትቃጸቡ ወአእመረ ከመ ሰይጣናት እሙንቱ አተበ ላዕሌሆሙ በትምህርተ መስቀል ወተዘርኡ ወሰወተ መይጠ ለፌ ወለፌ ሀጣ ፍኖተ ወጸለየ ሀበ እግዚእነ ሎቱ ስብሐት ወእምዝ አስተርአዩ ወመነኮሳት ቅዱሳን ዘበምኔት አባ ሲኖዳ እለ ይፈልሱ እምአድባር ውስተ አድባር ወእሙንቱ ያነብቡ መዝሙረ ዳዊት ወተሳአልዎ በእንተ ግብሩ ወሰወ ነገሮሙ ኩሎ ዘበጽሐ ላዕሌሁ ነስእዎ ምስሌሆሙ ወነበረ ሀቤሆሙ አመተ ፍጽምተ እንዘ ይሴሰይ ምስሌሆሙ አሳ ዘበሰለ በፀሐይ ወአባ ይስሐቅ መምህሩ ዘአመንኮሶ ሰውሃጣ ዜናሁ ሰአለ ሀበ እግዚአብሔር ከመ ያርአየ ገጾ ወአእመረ አባ ጋልዮን በመንፈስ ቅዱስ ወመጽአ ሀቤሁ ወርእዮ አባ ይስሐቅ ተፈስሐ ቦቱ ወይቤሎ አይቴነ በርከ ወአይድኦ እምጥንቱ እስከ ተፍጻሜቱ ወእምዝ በጽሐ ጊዜ ዕረፍቱ አይረፈ በሰላም ወቀበረው ወአኀው በክብር በአርዘቦ ዚ ፈተና አጋጢሞ መንገድ ኸይድ ከሎ መንኩሱ ነበረሞ አጋንንቲ መነኮሳት መሲሎም ተገሊጸሙሉ ምስኡ ኸዱ ከለው አታሊሎም ወነይሮም ድሓር ግን ምስተረድኦም በትምህርተ መስቀለ ማዕቲሁ ክብቶኑ ገበሮሞ ካብኡ የዋሃን መነኮሳት ሓቀኛታት መነኮሳት ተገሊጸሙሉ ናብናታቶም ገዳም ወሰድዎ እንታይ ዳ አጋጢሙ ካይሎም ክሓትዎ ከሉ ዘጋጠመ ሁሉ ነገሮም እሞ ምስኣቶም ወሰድዎ ምስኦም ይነብር ነበረ ዘመን ኮሶ አባ ይስሐቅ ግን ናይዙ መነኩሴ እዚ ናይ ወዱ መሃለዋት ምስኣን እንታይ ኮይኑ ይኹን ኢሉ እናተጨነቀ ከሎ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹ ለአባ ጋልዮን ናብ መምህሩ ናብ አባ ይስሐቅ ኸይዱ ተራኸቦሞ አበድ አኔር ካይዱ ምስሓተቶ ሁሉ ታሪኹ ተረኸሉ ካብዙ ንድሓር ድማ ዕረፍቱ ኮይኑ ብሰላም ዓሪፉ ናብ እግዚአብሔር ብክብሪ ዓሪፉ ስብሐት ለእግዚአብሔር ሻነን ይምሃረነ በጸሎቱ ለዝንቱ ጻድቅ ለዓለም ዓለም አሜን። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ብጻድቅ እዙይ ንዓና እግዚአብሔር ይምሃረና። ሰላም ለጋልዮን ዘተጋደለ ጽኑዓ እንዘ ይወፅእ ምንተ እንቅጽረ ምኔት አፍአ ሰወሐሰስዎ እምዝ ሰራዊተ ሰይጣን ነሲያ እንዘ አትብ ላዕሌሆሙ ዝዚአሆሙ መልክዓ ተጻብኦቶሙ በመስቀል ሞዓ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ነዚህ በዓልና ድማ በዓል ደብረ ታቦር ዓብይ በዓል ናይ ጎይታና ናይ በረከት ናይ ምሕረት ናይ ዕረፍቲ ናይ ሰላም ህዝብና ካብቲ ዘለዎ መከራ ወፂኡ ኣምላኹ ዘመስግነሉ መዓልቲ ንኸሕፅረልና ናይ ረህዋን ናይ ሰላምን መዓልትና ንኸምፅአልና ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።